c'est l'homme de paix et la sécurité? Non. Est-ce qu'il y a un coordinateur accusé que c'est une religion de la violence et du terrorisme, comme on le dit, hein? C'est faux. C'est une préconisation. Donc, c'est le temps. En effet, nous allons aller la paix et la sécurité au théâtre. Allah ire bangula o abangula kata mulema arjina kuna yeke arjina so jolebe shegita oda achemai so dobe pour la paix et la sécurité darul amn wa salam ala ko chogodi ako wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Pour Allah rebaoule kata la paix et la sécurité au bon mais adina kono kama mula kata olema. Abana kafo lahum darus salami inda rabbihim. Donc est-ce que amese kafo la kotuni ko slamayati dine la paix et la sécurité dinaï là alama dauma tumana minna islam abrebre ndibi nana sa melako bna jobna mlofo inna allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم وفلا وسيتاسون دماني حالة أمن والسلام. على فكرة مهم نو كلاس كما بربي نو بالسلام وبالسيتاسيون نا ولا حالة أمن والسلام la paix et la sécurité وبكلا ولا ملكه وفقاي كنا سلام كاي كنا جرو على ما داوما أبنا كان أيا دي pleine sécurité رباكم إن الذين توفوا الملائكة طيبين بنجب يا هو لغوي طيبين هنا حال سلا يقولون سلام عليكم تبتم كنت منامنا نملكو نرو نملا مغنينا مو كو الله تعالى بافو سلام عليكم كو vous êtes en paix et en sécurité. Donc la paix et la sécurité. Nous ni Allah Ta'ala kanyon belum na Allah Ta'ala bo kuna benifemie ole la paix et la sécurité. Tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Oni Allah Ta'ala na nyon ben Allah Ta'ala bo kuna benifemie ole la paix et la sécurité. Allah Ta'ala te dauma ni kema katase tonamna adyedo obena odi ko ta ina formation sunu bawo ya jama feni silba wa ya jama feni nin israka bawo ya jama feni kramodo ya jama feni kuran dusiba wa jama feni benya jama wa fuko zumar jama shamba bu nyon ko sen obitala melko be sen ko wono wole wasiqa allazina taqaw rabbahum ila jannati zumara حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزناتها دون ملك نو ناس أجناد درسن نم ملك كأجناد دايله أو فتوري سلام عليكم vous êtes en paix en sécurité تبتم فادخلوها خالدين تبتم نعم مو كروف جاكنا كو أيني دامو parce que daamu le be arjina ko que vous êtes en paix en sécurité c'est en kotuni banati en kotuni ibe sran fe fenya otea donc aido o docteur alaba fo nyina chori awa fo odkhuluha bisalamin aminin ay ga kana sran ko president docteur ko bram ne kana bon parce que soba do ka fo kono lumore arjina kono ko le la ko se ko so na do arjina ko donc Allah Ta'ala ko odkhuluha bisalamin
aminin aydo, vous êtes en paix, en sécurité. Faut chiter. Abedo. Ayat dogora udkhuluha bisalam. Zalika yawmul khulud. Donc adjendo veut de la avec la paix et la sécurité. Adjendo no de la adjendo kono be non fo kanna. O kan mani la yasmauna fi lagwan. Salam alaikum. Vous êtes en paix, vous êtes en paix, la paix, la paix, la paix. On va pour ça va, on est adjendo kono la paix, la sécurité, la paix, la sécurité, la paix, la sécurité. Al-amn wa salam. On va adjendo kono. Dogrete folu ma kono le woni. Wa tahiyatuhum fiha salam. Ati dawma sama dawma le. Allah Taala yɛrɛ bɛna na kɔfɛ ko tuguni. A bɛna min kɛ, a bɛna min fɔ a diɲɛdenw ma ko to arijinɛ kɔnɔ. La paix et la sécurité.